अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की बनी बनाई गेम अचानक से ख़राब हो गई है, जिसको कहते हैं ना रंग में भंग डालना। तो रंग में भंग डल गया है और इस वक्त एक हंगामी बैठक जो स्केड्यूल्ड नहीं थी, अचानक से राब्ता हुआ, चट मंगनी और पट ब्याह वाला मामला हुआ है और अभी वो बैठक जारी है। ये बैठक किसी और के माबैन नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान के माबैन हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी यहाँ पर मौजूद है, लीगल माइंड्स भी हैं और मौलाना फजलुर रहमान समेत मौलाना फजलुर रहमान और उनकी पार्टी के जो अहम सरकर्दा रहनुमा हैं वो भी सर जोड़कर बैठे हुए हैं। देखिए, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट हर मुमकिन कोशिश आखिर तक कर रही है। कहा यह गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन आज का दिन भी गुजर गया, ये नोटिफिकेशन नहीं हुआ। इसके बजाय बिलावल भुट्टो साहब का एक स्टेटमेंट आ गया और वो स्टेटमेंट जस्टिस मंसूर अली शाह से मुताल्लिक था। वो कंसर्न ये था कि मंसूर अली शाह अगर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होंगे तो फिर बहुत सारे जजेस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट आ गया और वो स्टेटमेंट यही था कि उन्हें तो डर लग रहा है मामला ऐसे हो जाएंगे कि कहीं इलेक्शन ऑडिट ना हो जाए, कहीं इलेक्शन ना खुल जाए। अगर इलेक्शन खुलेंगे तो फिर जो कुछ इन इलेक्शंस में हुआ है वो सामने आएगा तो हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी। यानी ये इनसिक्योरिटी है कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है और हुकूमत हर मुमकिन ये कोशिश चाहती है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा ना जाएं। इतलात ये है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा खुद भी स्टे करने के लिए तैयार नहीं है, वो जाना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत तरले मिन्नतें कर रही है। बाहर सूरत जस्टिस काजी फायज़ ईसा को यह कहकर रखना चाहते हैं कि आपके दौर में जो कुछ हुआ है आज से पहले ऐसा नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि भुट्टो के हवाले से जो फैसला आया उसका सेहरा जस्टिस काजी फायज़ ईसा के सर है। हुकूमत जस्टिस काजी फायज़ ईसा को ये बावर कराने की कोशिश कर रही है कि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है कोर्ट के अंदर, जितनी जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने ख़त्म की है उससे पहले तो शायद ही कोई था। यानी जस्टिस काजी फायज़ ईसा को वो बातें कर रही है जो शायद काजी फायज़ ईसा साहब को भी नहीं पता होगा। यानी उनको मसीहा बना के पेश किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि अगर आप रहेंगे तो अदालती निज़ाम में इस्लाहात आ पाएंगी, आपका रहना बहुत ज़रूरी है जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए, जुडिशल स्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए। लेकिन असल में जस्टिस काजी फायज़ ईसा का रहना हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं रहेंगे तो मामलात हाथ से निकल जाएंगे। अब मामला ये है कि आईनी अदालत के क़याम में मौलाना फजलुर रहमान और उनकी पार्टी प्रिंसिपली खड़ी हुई है कि जी हम बिल्कुल आपके साथ होंगे, मगर ये बताया जाए कि प्रोसेस क्या होगा। अब प्रोसेस क्या होगा इस मुतालिक पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों ने मौलाना फजलुर रहमान तक जो बात पहुंचाई है उसके मुताबिक जजेस की मुद्दत मुलाजमत बहर सूरत बहर तौर 3 साल उसमें इजाफा कहा जा रहा है कि किया जाए। और 3 साल के इजाफे का मतलब यह है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा को रखा जाए और फिर जो रिटायर्ड जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार क्या होगा, ये भी हुकूमत जो है वो उस पर मौलाना फजलुर रहमान को मुतमईन करने में अभी तक कामयाब नहीं हो सकी है। और वो मामला वहीं के वहीं खड़े हुए हैं इस आईनी अदालत को लेके जो पहले ड्राफ्ट के अंदर थे। यानी पहले ड्राफ्ट में जो आईनी अदालत के क़याम का प्रोसीजर था उससे हुकूमत पीछे हटने को तैयार नहीं है और हर सूरत चाहती है कि जो वो कराना चाह रहे हैं वो करा लें। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कैटेगोरिकली इस हुकूमत को कह दिया है कि हमें आईनी अदालत के क़याम पर ऐसा कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन आईनी अदालत के क़याम के लिए जो तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है उस पर हमारे सीरियस कंसर्न्स और रिजर्वेशंस हैं। जब हुकूमत नहीं मानी तो फिर मौलाना फजलुर रहमान ने ग्रीन सिग्नल दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द को कि आइए और मुलाकात कीजिए। अच्छा, जमीयत उलमा इस्लाम क्या सोच रही है इस वक्त, मैं आपके सामने हाफिज़ हमदुल्ला साहब का स्टेटमेंट रख देता हूँ। अब से कुछ देर पहले हाफिज़ हमदुल्ला ने बड़ा ही इंपॉर्टेंट बयान जारी किया है जिससे पता चल जाएगा कि जमीयत कहाँ खड़ी हुई है। वो कहते हैं कि मुतवक्की हुकूमती आईनी अदालत के नाम पर एक कठपुतली अदालत कायम की जा रही है जो एग्जेक्टिव के ताबे होगी। और फिर वो कहते हैं कि जिसका चीफ जस्टिस फर्द वाहिद वज़ीर आज़म को की सवाबदीद पर लगाया जाएगा और इस आईनी अदालत को फर्द वाहिद जो है वो कंट्रोल कर रहा होगा, तमाम इख्तियारात उसके पास होंगे। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को खुडे लाइन लगा दिया जाएगा। फिर वो कहते हैं कि वकला तंजीमें निकले, अब अदलिया और आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी आप पर है और कौमी सलामती के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है मुल्क से खिलवाड़ के मुतरादिफ है। और साथ वो कहते हैं कि ये खुदकुश हमला होगा, ये करना जो है बेसिकली खुदकुश हमला होगा, पार्लियामान और जमहूरियत जो है और आइन जो है उसको सल्ब करने के मुतरादिफ है। यानी वो तो कॉल दे रहे हैं कि जो वकला तंजीमें हैं वो भी निकलें
اور جمہوریت پسند لوگ بھی سڑکوں پہ آئیں اور ہر طریقے سے احتجاج کریں. یہ حافظ عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں, اور حافظ عبداللہ اس میٹنگ کے اندر بھی موجود ہیں جو اس وقت مولانا کی رہائش گاہ پر جاری ہے. اور کبھی امکانات یہ ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اس کے بعد کو میڈیا ٹاک بھی کریں گے, کو پریس کانفرنس بھی آ سکتی ہے, پاکستان تحریک انصاف بھی اس کے اوپر اپنا جو ورژن ہے وہ دے گی. اب اسٹیبلشمنٹ نے تو بھرپور کوشش کی کہ پلان بی کے طور پر پاکستان تحریک انصاف کو توڑا جائے. مختلف بیانات, علی امین گنڈا پور نے جو کچھ کیا وہ تضادستان ہے, اور تضادات سے بھرپور دو دن دو تقاریر, دو مختلف بیانات. اس سے پاکستان تحریک انصاف میں اتنی کنفیوژن پیدا کی گئی کہ لوگوں کو توڑنا, فلور کراسنگ آسان ہو جائے, لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ کرنا کیا ہے. عمران خان سے رابطہ منقطع کر دیا گیا, کاٹ دیا گیا. یہ اسی صورت میں کیا گیا کہ مولانا فضل الرحمان اگر نہیں ہوتے تو پھر ہم نے کرنا کیا ہے. عمران خان سے جو رابطے منقطع ہوئے, عمران خان کے وکیل انتظار پنجھوتا اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن لے کے گئے کہ عمران خان سے جو ہے ملاقات کرائی جائے, اور پھر ان کنسرنز اور ریزرویشنز کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. اب کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر کہ اس لیے شاید ملاقاتوں پہ بین لگایا گیا ہے یا بہت زیادہ تعطل ڈال دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی حالت ٹھیک نہیں ہے, اور بڑے ہی سیریس قسم کے الزامات ہیں جو لگائے جا رہے ہیں, کنسرن شو کیے جا رہے ہیں عمران خان کی صحت کو لے کے, ان کی طبیعت کو لے کے. اب پتہ نہیں عمران خان کس حالت میں ہے جیل کے اندر, کیا ان کو کچھ کوئی دیا تو نہیں گیا. وہ وکیل جو عمران خان سے ملاقات کی ایکسیس چاہتا تھا, پٹیشن لے کے گیا, اس وکیل کو غائب کر دیا گیا, اور اس کا نام انتظار پنجھوتا ہے. انتظار پنجھوتا نہیں مل رہے, کیمپین چل رہی ہے. انتظار پنجھوتا کو ریکور کرنے کے لیے ایک پٹیشن بھی آج کورٹ میں آئی ہے کہ ان کو فوری طور پر ریکور کیا جائے. فریقین کو نوٹسز بھی ایشو ہو گئے ہیں, لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سادہ معلوم ہو رہا ہے, اور گھی سیدھی انگلی سے نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس کے لیے جس قدر انگلی ٹیڑھی کی جا سکتی تھی ریاست کی جانب سے, وہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد صرف تصادم ہی ہوگا. اگر اس انداز میں معاملات کو کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر عدلیہ جو ابھی خاموش بیٹھی ہوئی ہے, کبھی امکانات ہے کہ عدلیہ کی جانب سے بھی اس کا بھرپور ریئیکشن آئے گا, اور بات کہیں وہاں تک نہ پہنچے جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ 11 ججز وہاں سے استعفیٰ ہائی کورٹ سے دینے کو تیار ہیں, 6-7 ججز سپریم کورٹ سے استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں, تو پھر کچھ بڑا بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ حکومت اگر مولانا فضل الرحمان کو اپنے ساتھ نہیں لے کے چلے گی, یا مولانا اسی طرح بگڑے رہیں گے, تو پھر ظاہر ہے وکلا تنظیمیں بھی سڑکوں پہ ہوں گی. پاکستان تحریک انصاف آلریڈی سڑکوں پہ ایجیٹیشن کر رہی ہے, مولانا جن کے پاس بہت زیادہ اسٹریٹ پاور ہے وہ بھی سڑکوں پہ ہوں گے, تو پھر حکومت افورڈ کیسے کرے گی, اسٹیبلشمنٹ افورڈ کیسے کرے گی, کیا فورسی کر رہے ہیں. لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی, شہباز شریف صاحب کے دور میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ جرنیلوں کی جو سول اداروں کے اندر تعیناتی ہے, وہ ایک دن پہلے ہم نے بات کی تھی کہ مشرف دور سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. آج اختر نواز ستی صاحب, لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستی جو کور کمانڈر ملتان ہیں, انہوں نے بطور چیئرمین FPSC چارج سنبھال لیا. آج اپنے عہدے کا حلف ایوان صدر میں لیا, اور پریزیڈنٹ آصف زرداری نے ان سے ان کے عہدے کا حلف لیا ہے. کچھ ہی مہینے بعد یہ ریٹائر ہو جائیں گے, لیکن نوکری انہوں نے پکی کر لی ہے. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.